Welcome to PTM. اور प्रिंसिपल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इब्तदाई तालीम के हवाले से मैं बात करूंगी कि इब्तदाई तालीम जो है यानी कि प्राइमरी की तालीम जो है उसमें देखें, बच्चे को जब आप स्कूल लेकर आते हैं 3.5 साल का या 4 साल का बच्चा होता है, ठीक है, उसकी तरबियत जो घर में हुई है उसके बाद तो स्कूल का जो है वो शुरू हो जाता है सिलसिला। लेकिन देखें उस दौरान भी माँ ने उसको किस तरह गाइड किया है, किस तरह उसकी तरबियत की है, वो जब स्कूल आता है तो वो सब सामने आ जाता है। देखिए अब तो जो दौर है वो दौर नहीं रहा। बच्चे देखे गए हैं कि गुड मैनर्स घर से सीख के आ रहे हैं हमारे पास। तो इन आगे जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ पे फिर स्कूल का सिलसिला शुरू हो जाता है। टीचर्स जो हैं वो देखते हैं कि बच्चा इस वक्त इसका माइंड लेवल किस लेवल पे है, तो वो उसको देख के फिर उसके मुताबिक उसको स्टडी करवाई जाती है। और इसके लिए हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, पोइम्स, फिर उसके अलावा प्रोजेक्टर के ज़रिए यानी कि एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली हम उनको करके दिखा रहे हैं, आप यकीन करें कि बच्चा बहुत अच्छी तरह सीखता है और वो कभी भी नहीं भूलेगा। बच्चे की ज़िंदगी के ये जो 10 साल हैं, मैं ये समझती हूँ कि इनमें जो काम किया गया है, जो प्रैक्टिकल से उसको समझाया गया है, वो कभी भी नहीं भूलेगा। और ये जो तरबियत है ये खाली एक उस्ताद की नहीं है। इसका सिलसिला जब वो स्कूल में आता है तो उस्ताद के ज़िम्मे है, जब वो घर जाता है तो एक मदर के ज़िम्मे हो जाता है। उसका ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है और बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत सीखता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बेहतर है कि आप लोग अपने बच्चों को घरों में टाइम दें, और जब बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल में सीख के जाता है, तो कभी किसी मदर ने उस बच्चा जब घर वापस गया है उससे पूछे कि आपका आज सारा दिन कैसे गुजरा है, आपने आज स्कूल में क्या किया है, उसकी कभी डायरी चेक की है आप लोगों ने? यकीन करें कि मैं जब जाती हूँ तो मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। जब डेट शीट दे जाती है तो उस वक्त भी मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आज कौन सा पेपर है बच्चों को। तो ये दिलचस्पी तो ना हुई बच्चों के मामले में। देखें ये बच्चे जो हैं ये हमारे आने वाला कल है। हमारी इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम सब कुछ इन बच्चों के लिए करते हैं, इन बच्चों के लिए करते हैं ना। जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वालिद कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ये सब इन बच्चों के लिए है। तो ये है कि जब बच्चा स्कूल से जाए आप उससे पूछें कि उसकी डायरी चेक करें, उसका बैग चेक करें, उसको पूछें कि आज बेटा आपका सारा दिन कैसे गुजरा है। अगर वो किसी टेस्ट हुआ है उसका, उसमें अगर बच्चा नहीं अच्छे नंबर लिए तो उसको आप डांटे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटे। आप यकीन करें कि मेरे बच्चे इतने बड़े भी हो गए ना, अभी कभी कभी कहीं भी ना कि मामा इसमें अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगला टेस्ट होगा उसमें अच्छा कर लें आप। ये जो डांट डपट होती है ये बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देती है, डिसहार्ट कर देती है बच्चे को। ये हौसला अफजाई बच्चों की किया करें आप, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्होंने आगे बढ़ना है। जब आप उनको ऐसी बातें कहेंगे ना, अच्छा नहीं किया आपने, मैं स्कूल छुड़वा देती हूँ आपका, तो आप यकीन करें बच्चे की जो सलाहियतें हैं वो दब जाती हैं, वो आगे मेहनत करना छोड़ देता है, वो मेहनत नहीं करता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों पे, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हमारा तो काम है एक तालीम के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि हम इनकी तरबियत भी करें। देखें तालीम को किसी ने भी नहीं देखना है, ये आजकल एक मुआशी जरिया बन चुका है, कमाने का जरिया बन चुका है। जो तरबियत है वो सामने नजर आएगी हमें, इसकी तरबियत कैसी है, और वो अभी आज नहीं आपको पता चलेगा, या 6, 8, 10 साल के बाद या 12 साल के बाद नहीं पता चलेगा। ये जब आगे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं फिर इनकी तरबियत का पता चलता है कि माँ बाप ने क्या तरबियत की है इनकी। खुदारा बच्चों के मामले में सीरियस हो जाएं आप लोग। आप यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी मदर्स को देखा है कि बच्चे अभी इतने छोटे हैं तो वो आके मुझे बताती हैं कि मेरे साथ ये बदतमीजी करता है, हालांकि यहाँ तक वो कह देते हैं कि मेरे पे हाथ भी उठाया है। अभी देखें 10 साल का ही अरसा होता है ना, केजी से लेके 5th तक, तो 10 साल का बच्चा यकीन करें तो वो इतनी जरूरत उस बच्चे में हो गई है। तो ये कैसे हुई है? आपका घर का माहौल कैसा है, किस तरह का माहौल में वो गया है, कहाँ से उसने ये सीखी है। और ये भी मैं कहना चाहूंगी
کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھیں, باہر نہ نکلنے دیں. باہر کی سوسائٹی بچے کو یہ خراب کرتی ہے. آئے دن جو حالات ہو رہے ہیں آپ نے ان سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ سوسائٹی بچے کو خراب کرتی ہے. کوئی بات نہیں, وقتی طور پہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, سارے بہن بھائی ملتے ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے. باہر جائے گا بچہ, مختلف فرینڈ سے ملے گا, وہ اچھی عادات نہیں ہوں گی اس کی. اگر آپ نے ان کو بچے کو ایک اچھا شہری بنانا ہے تو آپ ان پر توجہ دیں, بچوں پر بہت زیادہ توجہ دیں. ان پہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا نوٹس لیا کریں کہ یہ اسکول میں گیا ہے, کیا کر کے آیا ہے, اس کی نوٹ بک چیک کریں, اس کا بیگ چیک کریں. آپ یقین کریں بیگ میں بچوں کے میں دیکھتی ہوں کاپیوں کے, پھٹے ہوئی کاپیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو خدا را بچوں پہ ذرا محنت کریں. اور رزلٹ کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ رزلٹ ماشاء اللہ سے ہمارا بہت اچھا ہے. کچھ اسٹوڈینٹس ہیں جو ہمارے اچھا رزلٹ نہیں انہوں نے دیا, ہمیں ان کی مدرس کو بھی پتہ ہے. تو رزلٹ جو ہوتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, رزلٹ آپ لوگوں کا, بچے کا, ٹیچر کا ہے. دیکھیں تینوں آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں تو رزلٹ ہوتا ہے نا ہمارا تیار. تو اگر ہاں ایک صرف بچے پہ چھوڑ دیا جائے تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. مدرس, اسٹوڈینٹ اور ٹیچر, یہ تینوں کا کردار ہے. اور وہ صحیح, وہ ڈائیگرام جو بنا کے دکھائی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ اگر کہیں پہ وہ گیپ رہ جاتا ہے تو وہ فیل نہیں ہوتا ہے. ابھی بہت چھوٹے ہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ کیسی امیدیں لگا لیں گے. ابھی بچے تو اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم یہی کہتے ہیں کہ چلے پڑھیں, ان کو پڑھنے دیں, ان کو اچھا ماحول دیں. گھر جب جائیں بچے تو ان کو دیکھیں, ان کی ایک روٹین بنائیں کہ بچہ گھر گیا ہے, اس کو کھانا دیں, اس کی نیند کا ٹائم رکھیں, اس کی اسٹڈی کا ٹائم رکھیں. اور دوسرا وہ آپ کے پرسنل میٹر ہیں, آپ ٹیوشن ڈالتی ہیں, لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں. آپ کو پتہ ہے دور کون سا جا رہا ہے, بچیوں کو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت بالکل نہ دیں. چاہے جیسا مرضی کہیں پہ ماحول ہو, وہ اب آپ کے معاملات ہیں, میں اس میں نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن فی الحال جو ہے نا وہ جو وقت ہے اس کو دیکھیں آپ, کیونکہ ہماری اسٹڈی میں ایسا نہیں ہے کہ بچے کو کچھ نہ آئے. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر بچہ پورا سال ریگولر اسکول آتا ہے, ریگولر ورک کرتا ہے, ٹیسٹ دیتا ہے, بچہ فیل ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک بچے نے ہفتے میں 2 دن آنا ہے اسکول تو اس نے رزلٹ ہمیں کیا دینا ہے. تو یہ بھی تو مدرس کا کام ہے نا. تو خدا را ذرا آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم تو محنت کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے ہی ہیں. ہمیں اور کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. یہ بچے ہمارے اچھا رزلٹ شو کریں, ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. بچے اچھے ہوں, رزلٹ اچھا شو کریں تو اسی میں ہماری بھی خوشی ہے اور آپ کی بھی خوشی ہے, آپ کا نام ہوگا. چلیں, امید ہے سب کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو فیسز کا کرنا تھا میں نے کہ کچھ کی رہتی ہیں, تو بہرحال کل سے چھٹیاں ہو جانی ہیں. تو 10 جون کو آپ کو سلیبس چھٹیوں کا مل جائے گا. اس میں صرف ہمیں جون کا ہی دیں گے ابھی آپ کو سلیبس نا. تو جون کا جب آپ سبمٹ کروا دیں گے ہمیں, اس کے بعد پھر ہم جولائی کا دیں گے آپ کو, کیونکہ وہ آپ سبمٹ کروا دیں گے, وہ چیک ہو جائے گا, پھر آگے جولائی کا مل جائے گا آپ کو. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, اوکے جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام چشمان کمل ہے اور میں میڈل سیکشن کی انچارج ٹیچر ہوں. اینڈ مجھے یہاں اسکول میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 4 ایئر ہو گئے ہیں, اور کافی لوگ آپ میں سے مجھے جانتے بھی ہوں گے. مطلب ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے ہر منتھ تقریباً ہوتی ہے کہ ہمارے منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین ہم اس کے ریلیٹڈ ایک میٹنگ کرتے ہیں تاکہ مدرس کو بتا سکیں کہ مطلب بچے نے پورے منتھ میں کیا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اس کے کیا ویک پوائنٹس رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہم بات کریں تو سلیبس کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ میڈل سیکشن کا سلیبس. تو میڈل سیکشن کے سلیبس کے بارے میں ہم بتاؤں گی کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ گورنمنٹ سلیبس ہوتا ہے. مطلب بورڈ کلاسز میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں چاہے پرائیویٹ اسکول ہو چاہے گورنمنٹ اسکول ہو, تو بورڈ کلاسز میں آپ کا سلیبس گورنمنٹ ہی رہتا ہے. تو یہ ہمارے میرے خیال سے سر صدیق کی مطلب اچھی سوچ ہے, جنہوں نے شروع سے ہی یعنی ہمارے 4-5 کے بچے بھی گورنمنٹ سلیبس ہی پڑھ رہے ہیں, تاکہ نیکسٹ آگے جب وہ بورڈ کلاسز میں جائیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اینڈ دین اگر ہم پیپرز کی بات کریں, جو بھی ہمارے فرسٹ ٹرم کے پیپر ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس ٹائم کافی کم تھا, لیکن پھر بھی
टीचर्स ने, बच्चों ने मतलब मिल के काम किया. अच्छा मतलब पेपर्स अच्छे, बहुत अच्छे हो गए हैं पेपर. मतलब थोड़े सा काम था, मतलब टाइम था, और अच्छा हो गया पेपर, बहुत अच्छे हुए हैं पेपर के. हम लोगों ने सोचा कि मतलब आप लोग जैसे छुट्टियां होते हैं, इसके नेक्स्ट छुट्टियां हो जाने, बच्चे जो होते हैं वो भूल के आ जाते हैं, ठीक है. तो हमने सोचा कि हम पहले ही एक मुआवजा, छोटा सा एक टेस्ट ले लें कि हमें पता चले कि बच्चों ने इस 2 मंथ में क्या किया. नेक्स्ट हम अगर स्टडी के दूसरी तरफ बात करें तो हमारे मिडिल सेक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी कंप्यूटर क्लास हो रही है. वीक में इनकी एक कंप्यूटर क्लास होती है कि मतलब अगर बच्चे शुरू से ही 6-7 से ये कंप्यूटर सीखना शुरू कर देंगे तो तकरीबन 10th क्लास तक बच्चे, 10th से भी अब आगे हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक है. तो अगर वीक में भी एक क्लास लेंगे तो मतलब ये 2-3 साल में वो कुछ कंप्यूटर का सीख सकेंगे, ठीक है. कि अगर ये बाद में कंप्यूटर कोर्स नहीं भी करते, लेकिन हमारे स्कूल में वो भी करवाया जा रहा है. लेकिन अगर कुछ होते हैं नहीं करवा सकते पेरेंट्स, तो बच्चों को इसी मतलब फीस, जो स्कूल की फी है, इसी के अंडर ही हम लोग कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं. तो मैक्सिमम बच्चा इतना कंप्यूटर तब तक सीख लेगा कि वो खुद काम कर सकेगा कंप्यूटर पे. हमारी बिल्कुल यही कोशिश है कि वो मतलब कंप्यूटर का दौर है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, स्कूल हो जाए, कोई ऑफिस हो जाए, पुलिस, मतलब हर प्रोफेशन में कंप्यूटर यूज होता है. तो हम कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो सीखें, कुछ अलग सीखें. इसके अलावा कंपटीशंस करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे इंग्लिश कंपटीशन, मैथ कंपटीशन हो रहे हैं, ठीक है. बच्चों को हमने प्रॉब्लम्स दी, देन उसे सॉल्व किया, बाद में उसके टेस्ट लिए गए हैं, बच्चों की पोजीशंस निकाली गई हैं. अब देन उसे जब हमारा एनुअल होगा तब कैश प्राइज भी मिलेगा एंड हमारे सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं. जैसे आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि पीछे भी हमने जो पिछला साल गुजरा तब भी कंपटीशन हुए थे, तब भी हम लोगों ने लास्ट पे बच्चों को कैश प्राइज दिए थे एंड साथ सर्टिफिकेट दिए थे. इन एक्टिविटीज करवाने का मतलब होता है कि हम बच्चों में यानी उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकें, मतलब उनमें शौर पैदा हो. सिर्फ ये नहीं कि बुक्स पढ़ते जाएं, इनके रिलेटेड इनके इसके अलावा इनको मतलब प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है. जैसे अब समर वेकेशन है तो मॉडल्स तैयार करवाए जाएंगे बच्चों से. साइंस मॉडल, आपको पता है साइंस का दौर चल रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे साइंस में भी आगे हैं, ठीक है. तो इसके रिलेटेड छोटे छोटे जो मॉडल्स होंगे हम लोग वो बच्चों को करवाएंगे. एंड देन बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में. ये हमारे इसके अलावा मीटिंग तो होती हैं, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है हर क्लास के, 6 के भी, 7 के. इसके रिलेटेड मतलब छोटी क्लासेस में भी ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं. वहाँ डेली डायरी जाती है, आप उसे चेक किया करें एंड उसके मुताबिक बच्चों को काम करवाया जाए. अब पहले ये इशू होता था कि बच्चे जाके घर बताते नहीं, डायरी फेंक देते हैं, ये है वो है. अब तो इस तरह का कोई इश्यू भी नहीं है, अब तो व्हाट्सएप है, आपके पास डेली डायरी होती है, आपको पता होता है कि आज टीचर ने ये काम दिया, हमने ये काम करवाना है बच्चों को. तो काइंडली आप उसके मुताबिक उनको काम करवाया जाए. और देन हमारी समर वेकेशन आ रही हैं, तो समर वेकेशन में भी आप लोगों को थोड़ी हो गई होगी, ठीक है. तो प्लीज कोऑपरेट करें हमारे साथ, टीचर और पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे ही तो ही एक बच्चा सक्सेसफुल बनेगा. अब देखिए हम लोग यहाँ मेहनत करते जाएं, आप लोग तवज्जो ही ना करें बच्चों पे, कि मतलब बच्चों आपको पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख के आ रहे हैं. तो आप काइंडली उनसे पूछा करें कि मतलब क्या आप स्कूल से करके आए हो, उनके होमवर्क, उनसे डायरी वगैरह चेक कर लिया करें, ताकि आपको इल्म रहे कि मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं. और अगर आप लोग नहीं भी आ सकते तो आपके पास नंबर होते हैं, मैम मुमताज का नंबर होता है, स्कूल वाला भी नंबर है, उसके बाद हमारे भी ग्रुप्स में नंबर होते हैं. तो आप अगर नई मीटिंग पे आ सकते हैं तो काइंडली आप लोग कॉल करके पूछ लिया करें कि मेरी क्लास में एक बच्ची है, उसकी मदर अब वो नहीं आ सकती क्योंकि उसके बहन भाई जो है वो जरा छोटे हैं. तो यकीन जाने वो वीकली मुझे कॉल करती हैं कि मुझे बताएं कि इस बच्ची की कंडीशन क्या है हमारी. तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे. अल्लाह हाफिज. पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उन्हीं को दे रहे हैं, ये उनको प्राइस हम नहीं दे रहे. बल्कि ओवरऑल देख रहे हैं कि अगर एक बच्चा नीट साफ सुथरा स्कूल आता है, उसका बिहेवियर क्लास में टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है. तीसरे पॉइंट पे कि वो रेगुलर है, वक्त पे स्कूल आता है, छुट्टी तो कोई नहीं करता. हमने वो बच्चे चूज किए. ये नहीं आप लोगों ने कहना कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया है, हमने इस चीज को नहीं देखा, हमने ओवरऑल देखा है. इंशाल्लाह आप भी अब इस पर देखेंगे, बच्चों पे तवज्जो दें आप भी. तो बच्चे तो सभी अच्छे हैं, ये नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ बच्चे यकीन करें बहुत नाइस होते हैं,
ان کو دل کرتا ہے کہ ان کو پیار کرو. اتنے اچھے طریقے سے وہ آگے بات چیت کرتے ہیں, یقین کریں. تو یہ ان پر جو فائدے دے رہے ہیں, آپ نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہے وہ ہم لوگ ہو تو ان میں آپ کا بچہ آگے یوز کیا ہے. بچے تو سبھی اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ بیسٹ بھی ہیں کلاس میں, تو کچھ پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان میں, اور کچھ زیادہ نہیں بھی ہیں. اور ان میں سے میں 8 کلاس میں پہلے انوائٹ کرتی ہوں فضا لیاقت. یہ بہت ہی اچھی بچی ہے, اور یقین کریں اتنا اچھا بیہیویئر ہے اس کا, نہ کلاس میں لڑائی نہ جھگڑا, اپنے کام سے کام. 7th کلاس میں عروج عمر فروخ. ابھی یہ بچی کو آپ دیکھیں, یہ اینول پرائز میں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ بچی. 6 میں مومنا عمران. 5th کلاس میں اے سیکشن ہے نور بہادر. دونوں سیکشن کے بچے نہیں ہے. 5th اے میں ہے نور بہادر, اور 5th بی میں ہے زریاب عمران. ان کی فیملیز میں سے اگر اس کی مدر ہو تو وہ لے سکتی ہیں. زریاب عمران کی مدر بھی ہے, نور بہادر کی مدر بھی ہے. نور بہادر مومنا عمران ہے, سوری زریاب عمران. 4 کلاس میں 4 میں یہ بچیاں اتنے عرصے سے یہ بچیاں ہمارے ساتھ پوزیشن میں ہی آتی ہیں, فرسٹ پوزیشن میں ہی یہ بچیاں آتی ہیں, اور آج بھی یہی بچی ہے 4 کلاس میں مافیا عمر فروخ. 3 کلاس میں موسیٰ سلامت. 2 کلاس میں مصدق آصف. 1 کلاس میں عائشہ ساجد. پریپ اے میں حفظہ غضنفر. اگر اس کی مدر آئی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں. مدر آئی ہیں اس کی؟ پریپ اے میں, اور پریپ بی میں ہے حوریہ احسن. حوریہ احسن مدر آئی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کا توفیق. لیکن اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, اور بچوں پہ بہت توجہ دیں, بچے گھروں سے باہر نہ نکلیں, ان کو گھروں میں رکھیں, باہر نہیں نکلنے دیں, گھروں میں ہوم ورک کروائیں. اور دوسرا آپ کو جو کل چھٹیاں ہو جانی ہیں, اور جو سلیبس ہے وہ آپ کو 10 جون کو مل جائے گا.